This is another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, special intention for all of them, the people who work with me behind of this ministry. Panalangin ni Amahan, paburi, milagruhi, for their loyalty and faithfulness. Father, I pray for our church authorities, our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Bantay Radio Kalikasan in Mayana, all our towers, substations, hookups, frequencies, local and satellite, panalangin ni Amahan. Father, I pray that you may bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kalikan Foundation Incorporated. Bless also, Father, our Altia businesses, with my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, and the closest people who work with me at the back of the camera. Father, bless our dreams, plans, advocacies to be fulfilled according to your will. Today, I pray na imong panalanginan, Amahan, ang tanan nga nag-abli silang radio set, TV set, internet, pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, first worries, anxieties. Father, dissolve in Jesus' name. And please, extend your healing touch to each one of us, one by one. Labi na mahanan ay sakit sa utok, ulo, matalong baba, liw kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pasadugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled. Father, redeem, restore our health in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria Salose, sa Marcangel, Marcangelis Katanan, Anthony Padua, San Vicente Ferrer, San Roque, Jose Mbrascriba, Tamas Diacones Agustin, Padre Pio, St. Teresa of Calcutta, St. Teresa of Sa Jesus, Chofilo Camumot, Fulton Sin, Pula Anthony, San Pedro Calungsos Laruin sa Ruiz, Sunagi Santa Ana, all saints Verabos, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang ato Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 12, 39 ngadto og 48. Og timan-i, kunay balo pa ang tagbalay, karus moabot ang kawatan, dili gid siya motugot, ngalungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabota. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang ug itumong mo bakini sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug malamon nga sulugoon nga maoy tugyanan sa agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bakin sa pagkaon sa husto nga panahon? Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan siyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultian ko kamo, ang agalon maghimo ni adtong mga sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon siyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon na lalaki ug babae ug magpalabig ka og inom ug magubog-ubog ug unya may balik ang agalon usa ni ana kaadlaw nga wala pabuta sa sulugoon ug sa panahon nga wala niya hibalue tagod-tagoron siya sa iyang agalon ug piagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon.
ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa nga galon apan dili magandam ug dili magtuman sa pabuhat latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa nga galon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson silutan sa diutay nga latos. Ang tao nga gyatagag daghan paninglag daghan apan ang gyatagag daghan pagayod paninglag usab ug mas daghan pa. Today we are remembering St. Paul of the Cross, founder of the Passionist congregation, was born at Uvada, Italy in 16th century. His childhood was spent in great innocence and piety. At the age of 15, after listening to a sermon on the Passion of Jesus, he began a life of prayer and austerity. In 17th century, he had a vision of the Blessed Mother who told him to found a new congregation whose members would wear a black habit and would mourn continually for the passion of her son. After receiving priestly ordination, the two brothers began assisting the sick and giving popular missions. St. Paul of the Cross spent the last years of his life in solitude. He died in Rome in 17th century. Legacy: founder of the Passionist congregation ng ilang focus ang pagpasakit for the sake of other people, for the salvation of souls, for the glory of God. Nindot ni kun ato ning i-practice usab sa tong kinabuhi nga andam ta magantos, magsakripisyo, andam ta masakit for whatever nga atong gibuhat parang uban malipay. This is life. Sometimes you need to be mad, to be sad in order other people will be happy. Sometimes you need to die in order other people might live on this earth. Sometimes you need to have nothing in order other people can have. Meaning, ang concept nako unsay para nimo unta imong abandon temporarily, or else you refuse to accept it because you want to give it to other people. That's what I mean. Sometimes we need to have nothing in order other people can have everything. This is life. Ang point nako, if we will base sa kinabuhi ni St. Paul of the Cross, ang iyang kinabuhi naimugso, nagpasakit para sa uban. Now, unsa may atong gibuhat matag adlaw nga atong na-practice ni kining virtue of sacrificing for the sake of other people. Usa ni ka bertud sa kinabuhi sa tao nga andam ka magpasakit para sa uban. Not necessarily dinagkong paagi, kundili bisan ginagmay. As long as ang intention ni ini for the welfare of other people. Mao ni ang hagit nato ni ining taknaa. Kini si St. Paul of the Cross, at the age of 15, he felt his calling after listening to a sermon of a certain preacher, priest, during his time. Mao ni ang iyang nakita sa kinabuhi nga doon na sa tawag ng iyang tibuok nga kinabuhi iyang ihalad sa Ginoo, itugyas Ginoo. Sukad pa 15 anyos ang iyang pangidaron, linghod pa kaayo. Ang point nako, nindot kaayo kung ang atong mga kabataan atong i-expose diha sa simbahan
diha sa arenas Ginoo, in whatever religious activities, gatherings, because someday somehow ang ilang linghod nga pangunauna o kasing-kasing maablihan o ilang mabati that there is God who is calling them to serve Him sa bisan unsa nga paagi sa pagpangalagad. In my experiences, you know what? Nobody within in our family brought me at the church tungod kay dili man kaayo mga religious ang akong banay, kundili uban-uban ang kog na mga okasyon simbahan kaniadto way back 17 years ago when I was 15. Before that, pag naimo simba kuyog lang ko, or else na activity simbahan, Pasko, whatever, adto ko. Mo nang during those moments na feel nako that there is a cooling inside in my heart. Mo nang ang akong advice ninyo, much better kung nang inyong mga kabataan inyong expose sa simbahan aron nga ilang mabati ang Ginoo sa ilang dughan. St. Paul of the Cross, yampo mi labi ng amo mga kabatanunan makabati untas tingog sa Ginoo like what happened to you when you were 15 years old. St. Paul, yampo mi for our healing, miracles, enlightenment. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Power line for today, no matter what, keep moving forward. Move forward like your life depends on it, because it does. Bisag unsay metabo, padayon og panaw. Padayon sa paglakaw to fulfill your plans, dreams, whatever you desire deep inside sa inyong kasing-kasing. Move forward like your life depends on it, because it does. The power line for today reminds us nga unta nakadepende ta ni ining maong prinsipyo. No matter what, we will move forward. And you know what? I do believe this is a gift from the Holy Spirit. And because of your baptism, you receive it already. Because when you were baptized, you received the Holy Spirit. Then, the Holy Spirit has a gift, fortitude. Pagka malahaw tayon, taliwala sa daghang mga pagsulay. Therefore, if you will back out, if you will quit, in whatever struggles, sufferings, trials do you have, you are not exercising this gift in your life. This gift is given to all baptized individual. Meaning, in my own opinion, in my analysis, ang tao gadili mula hutay iyang giusik-usikan ang gasa sa Espiritu Santo, which is called fortitude, pagka ligon, pagka makanunayon, pagka malahotayon. And in that way, you are insulting the Holy Spirit who gives you this gift nga mao naghatag ni ining maong gasa. Because when you were baptized, Acts 2:30-39, nadawat ang Espiritu Santo naghatag og fortitude. Mao nang kiniding atong kinabuhi is destined already, is designed to move forward, not to back out, not to move backward. Can you hear this? Gidesign na tadaas Ginoo nga maglakaw nga positibo supposedly sa atong kinabuhi. Manakamong nangaluya, nawadag paglaom, nawadag gana, nawadag kalasig, kinabuhi, la padayon mo. Use the gift, exercise the gift of fortitude. Nabisig unsay may tabo, palaban mo sa inyong kinabuhi. People of the living God, thank you for joining us. Pasgiver, salamat sa inyong pagbalik
loyal and faithful givers, salamat sa iyong pagpadayon. Kabalo ko, God is using all of you to sustain our ministry, lokal and satellite. I feel newcomers to join on this ministry. Present givers, thank you. Sinrin Turalba, Philip Lungay, Estedia Asibo, sa itong Municipal Trial Court, Burgle Store of Gindulman, Tony Nuragalbi, Wani Angel sa Yuta, Francisco Alberta Uclida, with Jojo Jane Uclida, Teresita Ukay, Nay Duning Tayboy, o ba ni Elaine and family, iyan po ninyo o Maria, Nay Maria Kagampang, matagbuntag yun siya na minaw sa atong wali, live or replay. Thank you also sa Labi family of Mambool. Thank you for your effort to support this ministry. Dondong Galarion dispatches a series of Gindulman. Calixta Ulayr, thank you. Angela Cagas, ano mo sa Bungay Laya, taga Bungay Laya, mahal ko kayong lahat. Nadiha, nagtrabaho ang akong wife. Mo nang lipay ta tungod kay mga ginikanan sa mga sakop ni Alma are helping us, like Robert Cleofi Labadan. Nya kinis Robert pwede siya mutaod og samis mga balay. Vincent Tercia Manuelido, Daboy, salamat Daboy. Silingan nimo ni Cresons Jackson Fee Hinoba o Isidro ba inyo, Manuel og Naifi Ras of Tugas Kandihay, salamat ninyo taga Kandihay. Arnold Rosel Naldusa na ni negosyo, spray vitamins for our good health, nakasuway ko ani. Mao nang thank you Ma'am Rosel Magdutudlos Garcia for your kindness. And Asteria Galido, magtutudlo usab, salamat kaayo pagpalain. And my book is available at Altia Religious Section. Natay daghang stock tabliya. Try our tabliya kay niabot na niglaing mga dapit. And we have also floor coffee. Ang iyang herbal coffee na alamang sa Altia inyong makaplagan. Natay groceries, nubinahan. Unya isnakan ang Pas Carolina naa sa Altia. And our Altia Business Center has a sister business, ang Altia Litson Manok, diya sa lugar ni Ansang Luren, tapan sila kay Volcanizing Shop. Dools Bahadi spare parts, na inumdum nung kunimo Bradudong Bahadi, diya sa Apahina. Yan po ninyo. Ato ni may gala, like tay Binmaban, nga ni Panaw na, kondolis pamilya. Akong gustong ipaibalo ninyo, including our neighboring towns, nga ang Altia Litson Manok, maulamang ang pwede mulutog ulo, pabo, kanang dagko bitong mga ulo or pabo, manok, limpo, tungod kay fit or capable ang atong equipment. And I instruct already our workers, please, ako silang giingnan nga serve only fresh cooked chicken everyday. Nagpa-deliver tag bag-o mo nang bag-o ang atong mga manok, for your information niya. Akong giingnan ang atong mga trabahante, possible bag-o yung luto i-serve sa atong mga customers. Ang Altia Litson Manok exist for 4 months pa, mao nang mangayo mig dispensa tungod kay we are still in our adjustment period. Pero ako nalipay tungod kay halos kada adlaw na magpaluto og ulo, pabo, manok niya. Nana sa tay mga suki. Mao nang pasensain ninyo ang atong negosyo. Ako gining gi-promote kay opportunity man ni nga ni ako kauban ninyo matag adlaw. And keep praying for our continuous development sa Altia Highland sa Alicia. Ang atong farm dito nga atong gidevelop pag-ayo nang ubanin ninyo sa inyong mga pag-ampo. Boss John Daniel expresses his gratitude to all supporters of San Miguel Network and our related businesses, or else to his
own businesses, sa ilang mga negosyo. And he invites each one of you to be part of our crusade, our advocacy for the less fortunate, to be held in Cantuyok Elementary School, October 21. Pwede mo maghabol sa inyong donasyon, pagkaon, whatever, drop here at San Miguel Compound. Munang, thank you. Unya, I would like to inform the public, tinuod may mga nag-donate, nya silang croissants ani mo'y usas mga nagandam. Thank you also agaw Chupi og inahan, iapil niyo ampo sila. They are also our volunteers sa atong misyon, sa atong pagpangatag sa mga less fortunate. Tinuod ni mga hatag, pero as far as I am concerned, being the coordinator of the GD Caligan Foundation, GDKFI, ang atong management sa San Miguel nagpagawas og kantidad to buy foods or rice goods for our less fortunate. Meaning, ang inyo ding gibayad sa kibol, gikuhaan na og percentage gamay para atong itabang. This is what we call social or corporate responsibility of our company. Isip tigpamaba nining maong network o ni Boss John, ako ginang pirmeng gipaabot dinyo na ang inyong pagpunay og bayad sa San Miguel Cable Network automatically, listen to this, nakatabang na mo sa atong mga outreaches o sa atong mga activities in our society nga gisuportaan sa San Miguel Cable Network o sa atong GD Kaligayahan Foundation Incorporated. So much for that. Tanan nagpatingog og radio like Bilyong, thank you for tuning in. DQ Restaurant, Romjic Dry Goods, ilang mga sa branches na ay mga radio set ilang gipatingog. Kinsa may nagpabulyom, nagpatingog mga rila like the husband of Edita. Thank you so much. Mga rila drivers, mga establishments, private or public, thank you for allowing the gospel to be heard by your neighbors wherever you are. And please, this is my encouragement to the people in Gindulman and somewhere, my broadcast in our gospel is on air every 7:30 until 8:30 kada Domingo via DYRG FM local station Gindulman. Atong higala ang matag iyaana ug ilang gipasod ang akong wali kauban sa ilang station manager tong kuyog kaniadto si Angel Bersabe. Uban ako Angel Sandro Casinas, ang head sa technical department. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa admonition ni Kristo. Speaking of admonition, babala, painumdum about the arrival of Christ. Namatod sa Matthew 24:36, no one knows when a Zion. Because no one knows, the best thing to do is to prepare our individual self. Mangandam ta. You know what? I told my wife lately, because of the different activities nga ma-involve ang mga magdutudlo o ang mga ginikanan o kabataan, kining gitawag og scouting. I told my wife, unsay ikatabang aning scouting sa mga bata. Pero you know what, deep inside kung kasing-kasing, kabalog ko tungod kay Boy Scout man ko. In fact, I reached already sa pinaka-highest rank sa maong field. When I was in high school, elementary, Boy Scout yung ko proven.
Mao nang ang akong experiences being a leader sa usa ka contingent unya pag ipadaog laing mga lungsod, mga provincial gatherings, mabitaw kailakos mga dagko kaniadto sa Boy Scout here in our province tungod kay apil-apil man ko. In fact, I met some of them. They came to my office for whatever nga ilang tuyo. I told them, I saw them before tungod na sa Boy Scout o mga activities sa Jamboree. I told my wife, unsa may katabang aning scouting? Ingon akong wife, naa, pag-enhance, pag-develop sa mga bata to become ready, to become alert, to be prepared. Mauni ang makita nato nga advantage pag ang usa ka bata ma-involve sa usa ka scouting activity. Ang iyang makatunan to be alert, to be prepared, to be ready in all times. Sa bisan unsang mudasmag niya, pagsuway, problema, kasakit. Mao nang, you know what, ang akong mga experiences sa una, being a Boy Scout, Cub Scout, Boy Scout, dako kayo gikatabang sa tinuod nako nga battle sa kinabuhi tungod sa daghan nako mga gipangagian, mga kasakitan, struggles, disasters. You know what? Nakatabang to tungod kay niturok naman to sa akong galamhan, be ready, be prepared. And in fact, we have our scout oath. Ang mga qualities of being a scout dapat atong ipossess. Scout oath sa honest, loyal, and many more. Mao na pirmi balik-balikon pag manumpa, mutatak man sa utok sa mga bata or sa mga Boy Scout o Girl Scout kining maong mga qualities of being a scout. Labi na ang motto, laging handa. This is in relation to our gospel tungod kay si Kristo. Focus on this matter, to be ready, to be prepared always, because His coming, in His second coming, is unknown to all of us. Only the Father knows. But kitang mga tao, in our human level, we do not know kung kalusa mubalik si Kristo to judge each one of us according to our good works, 5:10 in 2 Corinthians. Kining pagka-andam nimo, not necessarily you're preparing yourself for the coming of Jesus Christ, kundili you need to be prepared because kining kinabuhia daghan kaayo og mga atake. Life has many attacks, either good or bad, many surprises. There are many consequences along the road of our journey. Mao nang you need to be ready. Tungod kay life is not smooth always. There are times that our individual existence is rough, is tough, hard, difficult. Mao nang if you are not ready, if you are not prepared, you will be surprised, you will be shocked. Or else you will be frustrated, disappointed along the journey of your life because you never expected to come to this point. Mao ni ang akong advice ninyo, expect the unexpected happenings to come in your life, either good or bad. Mag-expect ka nga dili tanan maayo moabot sa imong kinabuhi, napoy mga kasakitan, pagsulay, problema. Hasmagan ka ana, unya di ka ready. Pero you know what? Ang readiness that I am mentioning today, that I am emphasizing, not necessarily nga strong ka, firme physically,
Di na mo'y readiness nga akong gusto nga inyong andaman lamang. Anyway, I am advising you to have a strong personality, good health, physically. Nindot man sad kung ang kinabuhi nimo very healthy, you are strong physically, you are engaging different fitness, workout for you to become strong. Pero you know what? Along the road, all this, what you call physical strength, physical stability, external preparedness, has nothing to do in the long run because the real preparation supposedly nga inyong angay, nga iandam, andamon, himuon, nato is our internal preparation, our within, ang atong kasing-kasing, ang atong una-una. Because there are people nga makita to big people, physically, dagkong tao, healthy, very strong, labihan ang abs, matud pa nila, dagkog muscles, pero pag smagag problema, kasakit, maghikog, or else magwala. Kabaw mo nga ang tao nagwala, nagbisyo, nagdrugs, naghimo og illicit relationship because they cannot accept their situation. They cannot accept their destiny, their fortune, ilang kahimtang, ilang kapalaran, nga naingana sila. Mao nang para nila, life is meaningless. Mao na nang mag-drugs na lang, maghimog illegal, maghimog di maayo. This is based sa akong mga pagtuon o research. Nga kasagarang mga makasasala because they were prostrated in the reality of their existence. Kaya wa daw sila magdahom nga maingana ang ilang kapalaran. Pero if we will look these people, these persons, the people who are doing evils, kung ato sang tanawon physically, mga matso, ligon na, mga himsog, why they are doing it? Some people are killing themselves, committing suicides. Nga no, they are not prepared internally. Ang ilang lawas ray nindot, ligon, strong, punog muscles, pero ang ilang kasing-kasing, ang ilang spirito, pirtig yung kahuyang. Very weak spirit, very weak heart, very weak mind. Meaning, ang pagpangandam di ay, nga gusto sa Ginoo, dili lang ning atong physical preparation, our physical strength, nga supposedly atong i-develop, di lang diha. Kundili, kinanglan ang atong pagpangandam, mutiglom, deep inside sa atong galamhan, deep inside sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, sa atong alimpatakan, sa atong espiritu. Mao ni ang tinuod nga pagpangandam. Kaya na mga tao makita nato niwang, muragway gikaon, luya physically, pero they are strong internally. How about you people? Tingali baya, you are strong physically, but you are weak internally. What is best? If you are strong physically, and at the same time, you are strong internally, mao ni ang nindot kung double ang imong strength. Nindot ka physically, strong ka, ligon ka, prepared ka, then at the same time, ligon ang imong kahiladman. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo, nga matang sa pagpangandam, nga atong i-practice sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kaya not necessarily nga atong pagpangandam nakafocus on the coming of Jesus Christ, nga kinanglan si kagluhod, ampo, whatever, ang Ginoo, kay mubalik si Kristo, no. Dili na mao ang focus sa pagpangandam nga gustong ipasabot sa atong Ginoo to each one of us, kundili kaning atong daily preparation sa daily attacks and surprises, sa daily enemies that we are fighting. Ephesians 6:12, we have our spiritual war, spiritual engagement. This is the term diha sa battle arena. We're engaging a certain revolution. And you know what? Our enemies are stronger than each one of us. Therefore, we cannot defeat our enemies by using our own power capacity. We need someone to help us.
John 15:5 ingon si Kristo, kung wa mo'y mahimo. Meaning, ang Dios mao ang makatabang nato in order we can defeat our spiritual enemies. Because we have many attacks day by day. Problema, kasakit, sakit, pagsuway, mga surprises, mga negative happenings, the people around us who are unfair toward us, our invisible enemies, ang mga espirituanong gawom around us. Unya, the coming of Jesus Christ is approaching. Munang daghan kaayo ta ug angay pangandaman. Di lang di ay ang pag-abot ni Kristo, kundi ang atong actual nga pagpanaw, ang atong daily existence, daily journey, day by day, mangandam ta tungod kay daghan kaayo og mga attacks ang kinabuhi. There are many attacks of our existence. There are many forces that are dragging us down, that are pushing us to be down, or else there are forces that are pulling us to give up. Ingani ang force sa yawa, sa problema, kasakit, birahon ka para mo quit ka, or iduot ka para mo surrender ka. Mao na if you are not ready internally, if you have a weak heart, weak mind, weak spirit, weak soul, bisang paglig-on ka physically, bisag dako pa kang tao, pero luya gali imong kailadman, wa gyud nay ikatabang kung banggaan ka nas imong mga suliran. See, there are people very handsome, very strong, very big, pero they are lying, deep inside, they are women rather, mga babae man di ay, laki lay porma. Meaning, ang physical appearance has nothing to do sa tinuod mong battles kinabuhi. Ang akong point, kining atong within, mo'y atong andamon, atong kasing-kasing, andam ba na musagubang sa mga problema, mga kasakit, mga pagsulay, andam ba na mo atubang kung nasmagan kag daghang mga di maayos imong kinabuhi. This is what I am trying to practice. I am not reaching to the point that I am ready fully, perfectly. No. I'm still practicing this. And I told God, Lord, please help me on how to practice my heart, my mind, to be prepared, to be ready, to accept whatever the consequence along the road of my journey. Being your servant, being a husband, being a business person or businessman, whatever, isip usa ka ordinaryong nilalang. I am asking God to help me. Nga dapat ang akong kasing-kasing andam, akong nauna andam, magkinaunsang dagas kinabuhi, andam kong muatubang, andam ko mudawat, andam ko nga mo sa gubang. Be prepared, be alert, be ready, not only for the coming of Christ, but for your real battle in life, for your real oppositions, for your real attacks or attackers of your life, for the forces that are always dragging you down, pulling you, pushing you. Kay kining forces of darkness, itod ka, birahon ka, ilugmo ka, ihagbong ka, tiwasan ka. Mao nang you need to be prepared, you need to be ready. You need to prepare your within. You know what? This is the truth. The reason why ang tao ma-heart attack, ma-stroke, makumatos, if we'll try to check their lifestyle, they are not preparing their health. They are not preparing for this event sa ilang kinabuhi. Ilang gipasagwalang bahala ang kanilang sarili, mga kapatid. Pinagwalang bahala. Ngano? Naslay gibati, wa magpa-check up. Or else, kay boss lang naslay gibati, wa mag-diet, wa mag-control sa unsay lang gikaon, sa unsay lang gibuhat. No exercise, no diet. That's the reason they are prone to stroke o whatever, kumato, sakit in the long run.
Because wa nila pangandami kining maong mga butanga supposedly nga di mahitabo sa ilang kinabuhi. Meaning, kining mga na-stroke, kining mga gipang-atake, nangamatay, probably nangamatay ni giatake ni because of what he called kumpiyansa. Kining pabaya, kining kinaiya nga unja-unja, manyana habit. This is one of our weaknesses being Filipinos. And I would like to reiterate this principle. Do what you can do today. Do not wait tomorrow. If ever you can do it today. Do everything today. Kung sa'yo mo mahimo ron, himua, ayaw pagawa to kung sa'yo ugma. This is the antidote of our manyana habit. Because of this attitude, manyana habit, unya-unya na, daghan na kumpiyansa. Unya na ko mag-diet, unya na ko mag-amping, unya na ko mangandam, because we have this attitude. May tanang ubang pamilya nga dili nila na practice, na habit ang pagpanglimpyog balay. Akong nature, di ko ganahag katag. Di ko ganahan og nakagubot ang balay or kwarto namo. Di ko ganahan og makakita og mga sagbot. Ako ginang weakness, pero for good reason. Tungod kay kung makakita kog sagbot, akong utok pod masagbot, gusto ko hapsay, arong hapsay akong pananaw. Because what you see, sometimes, or many times, most of the times, what you see reflects to your mind. Kita kag gubot, kita kag balitang bidya, daotang balita, daotan po na imong nauna. Because what you see is absorbed automatically in your mind, in your heart. Likewise, if you see good, if you hear good, your mind is good, your heart is good, like what you are doing right now. Your heart, your mind is good because you are listening to the gospel. Mao na kining pamilya nga matubala kapsangan daw. Dili ka mao magamping, dili ka mao mangandam, dili ka mao nga manglimpyo. Pag abuta nagbisita nga gisurpresa siya, matarantar, maratol, maguol, mauwaw, mapaikarag-karag. Ano, di man niya habit ang pagpanglimpyo, di man niya habit ang pagpangandam. Nagkumpiyansa man kay wa daw bisita. In The Art of War, I read this, I have a book this, what you call The Art of War, because daghan king libro akong gibasa, so to speak. Unya, sakto man na, tungod kay even Ted Pailon, our what you call probinsyano anchorman of one of the national televisions, nasa prinsipyo. For you to achieve your dreams, read, read, read. When I studied some units sa law, our professor told us, kung tugutan nga, maabot ka sa bar exam, ang iyang tambag, sigurag ingon, read, read, read. Anyway, including na ang pagampo, pero basa, basa, basa. Mao pa ni prinsipyo ni Ted Pailon, sa kinabuhi daw, kinangklasikag basa. Basa sa mga maayong butang, even reading your own self, sometimes is required, basahan ang imong kaugalingon, dagas imong kinabuhi. In other words, kinidi ang dili pagkumpiyansa sa kinabuhi, kining atong dili pagpasagad, importante ni sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw sa kinabuhi. Kay kun magkumpiyansa ta, nya abtan tagbisita, ana pa ta magkaratul-ratul, unya dihasad sa Art of War, you know what, my dear people, ingon ang usa ka author, presume always that your enemies are coming. Sa Art of War, ako rin tambagin nyo. Just in case na mo yung mga gika-conflict, may mo, okay rin ito niya. Pero, deep inside sa taong nasakitan, inyong natamakan, nagdumuto, ngita siya paagi on how to attack you in whatever opportunity he can do. Because of this book, I am always preparing myself. Every minute, every second, for whatever nga attacks,
either tao, yawa, or problema, kasakit, mga pagsulay. Because this book tells me, The Art of War, presumes always that your enemies are coming. Because if you will come to the point, nga mukiyugpos kas imong kamot, ug moingon, atong kontra ron, bidyag panahon, di na mo atake. Niya kinirabang kaaway sa Art of War, in the principle of engagement, in the principle of battle, anha mo atake mong kontras bidya nga panahon, ngano, ilang gipresyum nga nagkumpiyansa ka, kay abi pod nimo nga sila di pod mo atake kay bidyag panahon, ting-ulan, dugdog, linog, whatever, anha sa mo atake. Muna ang Art of War, nga imong ipresyum pirmi nga ang imong kaaway is near, not far. In order, it will urge you to prepare fully. Kaya imong kaaway, duol, or else, presume always that your enemies are coming anytime. Way giagad nga panahon, way giagad nga klima, way giagad nga oras, anytime. Mao man ang prinsipyo ni Kristo, tingalig ingon siya, kamo, tingalig magunauna mo, dugay pa moabot ko nga galon, magubog-ubog sa ko, magiinom ko, mo na gitawag og pagkumpiyansa. Matod pa nila, ang in English daw kumpiyansa, kumpiyansa. I'm just joking. Ano bang kalma lang ka, passive lang ka, kumbaga, relax lang ka, muna nagkumpiyansa ka. Munang sa Art of War, kinanglan, ipresume nimo imong kaaway is coming always, duol na, aron pugos kag pangandam. This is also applicated, or and I'm mistaken to the term, applied supposedly sa atong kinabuhi. Nga dapat mangandam ta pirme, di ta magkumpiyansa. Mangandam ta tingalig banggahan kag problema unya. Tingalig na itaw na suko nimo. Tingalig atakihon ka, pusilon ka, sumbagon ba ka. Mas maayo ginang ready ka, mas maayo ginang andam ka. Mas maayo ginang digig ka magkumpiyansa. Kay kini bitang unggoy, in fact, we are in the year of monkey. Ang gikamatyan na, kabalo mo, dili ang bala. Excuse me. Dili ng pusil di bomba, whatever. Ang gikamatyan sa unggoy, ang iyang pagkumpiyansa, pagkadungog niyag buto, wa man na maigo, nahagbong, didto namatay, kay nahagbong, ka nagkumpiyansa man, patulog-tulog, wa manggunit. Ang iyang gikamatyan di ay sa unggoy, kumpiyansa. Mao na kitapod sa atong tinuod nga kinabuhi, tingali ang frustrations nato, disappointments, ang atong mga depression, resulta na kay sigitag kumpiyansa. Imong giutangan, wa nimo antimana, midako nag imong utang, kay gakumpiyansa ka nga okay ra, pag sumada, times 5, times 10, midako ng imong utang, diha pa ka nagkarag-karag, nagbaso, lagmahay nga nangutang ka, kay gakumpiyansa ka, kay wa nimo atimana. Part sa akong panudlo ninyo, please be ready, or else ayaw mo kumpiyansa sa inyong kinabuhi in terms of finances. Naiuban magkumpiyansa, gasto diri, gasto dito, ang kamot na ibuslot, do you know that? Ngano na ibuslot, kamot, kalit lang kawa ang ilang kwarta, kalit lang kahanaw. Ngano, nauna nila, ugma so adlaw na ako'y kita na kwarta, karon kay gibanggaan, magsuliran, problema. Jabo, kay gakumpiyansa. Mo ni ang akong na-analyze, when my wife was hospitalized, we had no money, no PhilHealth, sus, marusip. May gani na yung mga tao sagna. Most specifically, I am addressing this to Chodoro Bigalagar Emergency Hospital. Some of the staff in that hospital knew me before because I preached already the gospel when I was young. Wa pa ko kaabot og gagna. Way back mga 10 years ago. Kailas na ako, kinagwalig ko sa mga lungsod, wa pa'y TV, wa pa'y radyo, wa pa ko sagna. Ila kong gitabangan. Dito ko nakahinuklog, Ginoong Diyos, pag di ka ready, PhilHealth, insurance, finances, pag naay mo hospital, pag naay problema, matarantar ka.
Puri handom, when my daughter was hospitalized 1 week, it was just easy for us to pay, although dako kaayo ang beronon in a private hospital, kaya na naman may PhilHealth niya, nakapangandan masad me for emergency funds for hospitalization, puri handom, ingor ba kong anak, in Jesus' name, di na kumubalik anang hospitala. Akong anak, buta naman kaayo. Mao na sige niya glitokron. Kay, we don't want to remember those days, 1 week. Sus, di lalim. Dahil sakit akong anak. Iyapin nyo gampo. Okay na pod kayo sa Ginoo. Mga 1 year na kapin ang nanglabay. Di ako naka-compare nga, pag di ka ready, luoy ka. Compare kung ready ka, di nakakuratan. Wanay ko mag-uol kaayo atong time ang akong gagulaan, ang health kong anak. Nagwali gid ko dire bisan na hospital akong anak, kung wife to sa hospital. Kay para nako unsa may kong kagulaan nga ako naman ang gipangandaman. Ug mao ni akong gi-practice sa akong tinuod nga kinabuhi. Mangandam ka for emergency funds, mangandam ka sa mga pagsuway, mangandam ka ngay masuko, mangandam ka financially. Mangandam kas panahon nga dry season sa imong kinabuhi, kanang wagi kay finances ba, minus ang sa imong income, pangandaman sa di mo na. As what I have said, I would like to repeat this, di lang ang pagpangandam gustos Ginoo sa iyang pagbalik. Ang buot gustos Ginoo nga iyang ipaandam nato, ang atong tinuod nga dili preparation, kanang atog yung adlaw-adlaw ba, nga habit ba, nga pagpangandam, kanang kabahin as tong kinabuhi, meaning you depends on it. In our power line for today, your moving forward is your what he called anchor, is the anchor of your life. You need to depend on that moving forward. Today, being prepared, you need to depend on that in your daily life. Kinanglan ang pagka hingandamon or sige kag pangandam, being alert, nakadepende na kadiha. Kumbaga imo nang nahabit, kumbaga imo nang gipractice, kumbaga mao na ni ang imong lifestyle matag adlaw. Di kay mao pa imong ikarag-karag pangandam o katakiho nakasakit, problema. Yang paguban, wa mo limikan on brad makapangandam para sakit. Just in case ra, part of the principle man on how to save. Apilan yun imong save ng para sa imong sakit. Ang uban pumingon, lisod brad, pag mangandam ka para sakit, masakit nung ka, kay imong gandaman. Bisag unsao nimo, magkasakit yun ang tao. Robot rin masakit, tayan magali kay putaw. Mao nang i-presume na lang na, this is life. Magkasakit man ta, magka-problema ta, if dili ikaw, sa imong anak ba, oras, sa mga taong dependent sa imuha. Mao nang ang akong concept, ang akong point, simple raman. Karong adlaw gipanumduman ta nga mangandam ta sa tanang butang. Mangandam ta in all aspects tong kinabuhi. Di ta dapat magkumpiyansa. Use this principle sa art of war. Presumes always that your enemies are approaching, are coming, that your enemies are near, para ready ka. Ang imong kaaway is invisible creatures. Espiritualong kaaway. Human. Sometimes we have our human enemies. Problems, trials, troubles, sickness, illness, disease. These are our enemies. Disasters. Bagyo, linog, whatever. You need to be prepared. In fact, kabdungog mo mga kasi-klaseng drills sa earthquakes, typhoons, nagtawag ba na og disaster? No. Gipresume na sa atong kagamhanan by our government that these natural calamities are really occurring. Every now and then. Reality of our nature, mutunghan ni. Unang, ang dapat andamon ang tao. Sometimes, dili man problema ang disaster, ang linog, bagyo. Ang problema ang tao kung andam ba. Kaya na may mga taong giatakig bagyo, linog, prepared man sila. Ilang bay, gitarong, lindot ilang lokasyon, huwag ni tabo. Zero casualty.
In other words, kining atakis yawa, di na may problema, atakis tao, ang mga problema, kasakit, pagsulay. These are what we call realities of life. Imong attackers, reality na. You will accept it or not, you will skip, you will hide. All these attackers are still alive, are still existing, because these are really what we call existing in our individual life. They are not your real problems. Your real problem is you. If you are prepared, if you are preparing your within, if you are preparing your mind, if you are preparing yourself totally, every day of your existence. Ang imong mga kaaway, sakit, problema, pagsulay, the coming of Jesus Christ, dili na may problema. Ang problema, ikaw, kung andam ka na ba. Thank you for joining us. Thank you for watching. Thank you for praying this ministry. Thank you for supporting us financially. Ako mag-ampo, gaunta, mabutunta sa inyong habit ang pagpangandam sa tanan ninyo. Gagihimo matagadlaw, i-practice imong habit ang pagkaandam. Apply this principle sa art of war. Presumes ng imong kaaway are coming to you. Because of that, be ready. Be alert, be prepared. Ako mag-ampo nga di ta ka magkumpiyansa. Ako tips sa ning ako advices. Ako mong gimentor, gi-coach karong adlaw. Ang mangandam, di lang ang pagbalik ni Kristo, kundi pangandami ang imong mga suliran, mga problema, simbakog mo ospital, simbakog masakit, simbakog atakihon kag tao, atakihon kag yawa, ang importante nga andam ka. Mao ni gusto sa Ginoo, ikaw ready sa tanang pangitabo sa imong kinabuhi, kaysa ingon di na ka makuratan, kundi na nimo kaya, bisan tinuod ng andam ka, ayaw kaguol, ang Diyos andam utabang sa imuha. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos, mahal nga Biring Maria, saan saman, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been furnished to it. God loves you. You are listening to Brother